पाकिस्तान सिंध के जो एक बहुत बड़ा मंसूबा रतोदेरो का, जो रतोदेरो टाउन को साफ पानी फराहम करने के लिए ये वाटर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के लिए आज तो हम यहाँ मौजूद है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिंध हुकूमत का कि इन्होंने ये मंसूबा मुकम्मल किया है और आगे जाके उम्मीद है कि इसको भराते रहेंगे, जैसे हमारा जो लोकल नीड है वो आगे जाके बढ़ता रहेगा। जैसे अब सबको मालूम है पानी, साफ पानी पहुंचाना और हर किसी का हक है, और ख़ास तौर पे पानी हर किसी का हक है। तो जहां हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम अपने अवाम के ये बुनियादी ज़रूरियात पूरा करते रहें, हम इस ज़िम्मेदारी को ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से बहुत अहमियत दी है। और जहाँ जहाँ चाहे ये लोकल लेवल का इशू हो या सूबाई लेवल का इशू हो या वो वफाकी सतह पे इशू हो या बैनुल अक़वामी सतह पे इशू हो, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस इशू को बहुत सीरियसली लिया है। मैं साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई तंजीम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, उनको इस मौके पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़े अच्छे अंदाज से कल हमने पूरे पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ गरी खुदा बख्श में होस्ट भी किया। और मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी जलसा हुआ जिस पे हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17th एनिवर्सरी को, बरसी को, शहादत की मनाई है। और पाकिस्तान के अवाम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि 17 ईयर्स गुजरने के बावजूद वो आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नज़रिया कायदे अवाम की मंशूर के साथ हैं, और हम सब जो उनके नुमाइंदे हैं, चाहे वो सूबाई सतह पे या वो वफाकी सतह पे, उन्हीं के मंशूर और उन्हीं के नज़रिया पे आगे भर रहे हैं। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है या मुल्क में जो सूरत हाल है वो आप सब के सामने है। पाकिस्तान के अवाम मुआशी सूरत हाल पे परेशान है, अमन अमान की सूरत हाल पे परेशान हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से परेशान हैं, और वो सियासतदानों की तरफ, अपने कायदीन की तरफ, अपने नुमाइंदे की तरफ देख रहे हैं कि वो अपने अना के ज़ाती इशूज़ एक तरफ छोड़ के पाकिस्तान के ये जो अहम मसाइल है इनकी तरफ तवज्जो दें, ताकि हम मिल के इन मसाइल का मुकाबला भी कर सकें और पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात में कोई कमी का बंदोबस्त कर सकें। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वैसे तो मैं नहीं ख्याल कि आपके सारे सवाल हमारा इस तारीख़ी पानी का मंसूबा के बारे में होगा, लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब सरकश सदायो साहब KTN सरकश सदायो मेरा KTN से ताल्लुक है। मेरा आपसे सवाल ये है कि सर सिंध हुकूमत तो तेजी से छोटे बड़े जो अवामी मंसूबे हैं वो मुकम्मल कर रही है, क्या सिंध की तरक्की में वफाकी हुकूमत आपके साथ खड़ी है? दूसरा ये कि सर आपने कल तकरीर में कहा था कि वफाकी हुकूमत को जो बड़े फैसले हैं वो अकेले करने का अख्तियार नहीं है, तो क्या वफाकी हुकूमत आपको ऑन बोर्ड नहीं ले रही है? जैसे अभी सिंधु दरिया पे शेख कैनाल बनाने वाला फैसला है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपकी जो पहली सवाल है, हम तो कोशिश कर रहे हैं और हमेशा से हमारा कोशिश यही रहा है कि वसाइल जितने भी हो, बेशक कम भी हो, हम कम वसाइल में से ज़्यादा मेहनत करके अपने अवाम के मसाइल के हल निकालने की कोशिश करते ही रहते हैं। अफसोस के साथ अब ये मुझे महसूस हो रहा है कि जो छोटे सूबे हैं, चाहे हम हुकूमत में हो या हम ऑपोजिशन में हो, वफाक का रवैया कुछ ऐसा ही रहता है।
جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان معاہدہ ہوا اور ہم نے اس حکومت سازی میں اس حد تک ساتھ دیا کہ ہم نے ان کے وزیر اعظم کو ووٹ دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ نہ صرف اوبیسلی صوبوں کو ان کے حق تو ملنا چاہیے، میں اس کا یقین دہانی کے لیے ہم نے یہ آپس میں طے کیا کہ چاروں صوبوں کے جو پی ایس ڈی پی ہے ہم اس کو مل کے بنائیں گے۔ جب وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا تو ہم سے وعدہ کیا گیا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت ان پٹ اس طریقے سے نہیں ہوا تو ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جو سندھ کے ترقیاتی منصوبے ہیں، جو بلوچستان کے ترقیاتی منصوبے ہیں، جو دوسرے صوبے میں یا وفاق کی سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ان پٹ تھی، ان کو فنڈنگ دیا جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی بنیادوں پہ ایک وعدہ کیا گیا، اس پہ پوری طریقے سے یا صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہی، مگر جس طریقے سے وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے اور جو صوبوں کا تمام حق ہو، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ پختونخوا ہو، ان کو اپنا حق دینے چاہیے، وعدے پورا کرنا چاہیے۔ دونوں سلسلے میں حکومت کے بہتری کی گنجائش ہے۔ میرا امید ہے کہ جو ہمارا یہ شکایت ہے اس کو سیریسلی لیا جائے گا اور ایک میننگ فل ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم جو صوبے کے اعتراضات ہیں ان کو بھی دور کر سکتے ہیں اور جو سیاسی وعدے کیے گئے ہیں اس پہ بھی عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے مینڈیٹ کی بات کی، وہ تو پارلیمانی نظام میں تو آپ کے سامنے ہے۔ حکومت کی جو طریقہ کار ہے، چاہے وہ پالیسی فارمیشن ہو یا وہ لیجسلیٹو عمل ہو، اس میں میرا خیال میں یا ان کا خیال میں شاید ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے اور ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز میں سے تو اس میں سے کچھ فرق ہے، اور جو پارلیمان میں ان کے اسٹرینتھ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے 90 کے دہائی میں جب ان کے پاس 2/3 اکثریت تھا یا کسی اور وقت میں۔ اس وقت میں ان کو باقی سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اجتماعی فیصلے لینے کے تو مینڈیٹ ہے۔ یک طرفہ فیصلہ کرنا، وہ بھی ایسے یک طرفہ فیصلہ جو کہ متنازع ہو، جو کہ ووٹر کی جو ایک بنیادی حق ہے اس کے اوپر ہو، جو ارسا ایکارڈ کے خلاف ورزی ہو، جو ارسا کے خلاف ورزی ہو، 1991 کی ووٹر ایکارڈ کی خلاف ورزی ہو، جو کہ آپ کے دوسرے صوبے کے اختلافات اس میٹنگ میں بھی اٹھائے جائے اور ان کے جو اعتراضات ہیں آن ریکارڈ ان کو اگنور کرتے ہوئے آپ کسی منصوبے پہ آگے بڑھتے جائیں گے، تو اس کے لیے تو بالکل نہ میرے خیال میں ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اور یہی طریقے سے منصوبے متنازع ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کامیابی سے کسی چیز کو حاصل بھی کرنا ہے تو اتفاق رائے سے مل بیٹھ کے بات چیت کر کے سب کے جو نقطے نظر ہیں ان کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی منصوبہ بنایا جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ ورنہ ایک زمانے میں کسی نے سوچا تھا کہ وہ کالا باغ ڈیم بنائے گا، آپ مجھے بتائے وہ ڈیم کہاں ہے؟ وہ بھی ایک یک طرفہ فیصلہ تھا، یہ بھی ایک یک طرفہ فیصلہ ہے۔ اس زمانوں میں وہ یک طرفہ فیصلہ کو ہم نے ہی ناکام کروایا، اور انشاءاللہ تعالی آج کے زمانوں میں بھی، آج کی سیاسی صورتحال میں بھی جو یک طرفہ فیصلے ہوں گے ان پہ عمل درآمد مشکل ہوگا۔ بابو اقبال ARY میرا سوال ہے کہ جس طرح آپ نے کل بہت سی چیزیں واضح کی تقریب میں اپنے، خاص طور پہ یہ بات آپ کی جو کینال نکالے جا رہے ہیں پانی کے خشک ہونے کا، تو ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں جو میں نے دیکھا اس میں سندھ میں کالا باغ ڈیم پہ ایک الگ موقف تھا، اور پنجاب والے جو تھے وہ کالا باغ ڈیم پہ ان کا الگ موقف
یا اگر ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. یہ دوسرا یہ کہ گیس اور لوڈ شیڈنگ کے لیے بھی آپ نے ہمیں لگائی, پیپلز پارٹی نے یہاں لگائے, تو کیا اگر اتنا بڑا فیصلہ یک طرفہ ہوگا بدلے کی پہلے کوئی سیاست کے چانسز پھر ہوں گے یا اس طرح ہی بس احتجاج چلتا رہے گا؟ تھینک یو. تو پہلے میں آپ کی تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرتا ہوں, اور تاریخی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تاثر دے رہے ہوں کہ پاکستان یا کسی ایک صوبہ کا موقف ایک تھا, کسی دوسرا صوبہ کا موقف کوئی اور تھا. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے وہاں ایک اعتراضات سندھ سے شروع نہیں ہوئے, وہ پختونخوا سے اٹھے, اور جو احتجاج ہوا وہ بالکل ہم نے ایک احتجاج یہاں بارڈر پہ کروایا تھا, مگر اس احتجاج کے جو قافلے نکلے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ کا صدر نے کراچی سے قافلہ نکالا, تو وہاں ہی پنجاب کا صدر جہانگیر برادر نے پنجاب کا قافلہ نکالا, اور وہ وفاقی احتجاج تھا. انفیکٹ جو پارلیمان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف صوبے کے نمائندے تھے, انہوں نے سندھ کے ممبران سے پہلے آواز اٹھائے تھے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے, ہم وفاق کی جماعت ہے, ہم وفاق پرست ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ وفاق کو کمزور کرے گا اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا رد عمل ضرور ہوگا. اور اس سلسلے میں بھی سارے میرے خیال میں جتنے سیاسی سٹیک ہولڈرز کا موقف میں نے سنا ہے, کسی کا اس قسم کی کسی سیاسی جماعت یک طرفہ فیصلے لینے کی حمایتی نہیں ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگر حکومت مل بیٹھ کے, چاہیے اس ایشو ہو یا مختلف دوسرے ایشوز ہو, نہ صرف پیپلز پارٹی کا رائے لیا جائے مگر دوسری جماعتوں کو رائے لیا جائے, تو ہم ان کو بہتر ایڈوائس دے سکتے ہیں. گلبہار شیخ, سندھ ٹی وی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسکیمیں چلتی ہیں وہ بھی ریپیئرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے یا اس کو مینٹیننس کا مسئلہ ہوتا ہے, اسکیمیں فیل کبھی ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ اتنا بڑا خرچہ ہوا ہے تو اس کو کیسے رن کیا جائے گا, یا مقامی انتظامیہ اس کو دیکھیں؟ میں سنبھالوں گا, اور باقی میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی حکومت سے کام نکلوانا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے, لیکن اب مجھے بھی تھوڑا بہت تجربہ ہوا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف اس منصوبہ کو چلائیں گے, میرا ذمہ داری ہے کہ میں اپنے عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے پینے کے صاف پانی یا اس کی منصوبہ کی صورت میں, مختلف منصوبے کی صورت میں پہنچا دوں. میں جانتا ہوں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے جو جائز حق ہے NFC ایوارڈ کے مطابق آپ کو کسی ایک بار بھی آپ کو وہ پورا شہر نہیں ملا ہے, تو آپ اپنی اس کو آپ اگر کمپیئر کرے کسی بھی بزنس سے یا کسی بھی ادارہ سے کہ اگر آپ کا جو ان پٹ ہے وہ پوری طریقہ سے نہیں آتا تو پھر جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے اس پہ تو ضرور کسی نہ کسی صورت میں اثر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف پاکستان میں مگر پورا ریجن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لیڈ کیا ہے. اس لیے ہمیں جو محسوس وہ PTI کا دور, مسلم لیگ کا دور, PDM کا دور, آج کا جو بھی دور, ان تمام حکومتوں میں اگر ہمیں اپنا صحیح طریقے سے شہر نہیں مل رہا تھا تو اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ ہم نے پھر کہا کہ چلے پھر کام نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے اپنے طریقے سے دوسرا بندوبست کیا. تو ابھی بھی ہم نے جو محدود وسائل ہیں ان میں سے ڈیلیور کرنے کی کوشش ضرور کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ویژن ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی, جس میں ہم
پرائیویٹ سیکٹر کو اپیل کریں کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے. اس کو ہم آگے لے کے دیکھیں گے کہ نہ صرف ہمارا مرکز میں کیپٹل میں کراچی میں مگر سندھ بھر میں, چاہے وہ سولر کے سیکٹر میں ہو یا پانی کے سیکٹر میں ہو یا انفراسٹرکچر کے سیکٹر میں ہو, ہم انکریج کر رہے ہوں گے کہ ہمارے جو مقامی جو لوکل انٹرپرینورز ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے اپنے عوام کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں, اور جو یہ اسپیسیفک منصوبہ ہے ان کی جو مینٹیننس ہے وہ ایک طرح سے حکومت کے اپنے طریقہ کار ہے. آگے جا کے ناٹ نیسسریلی جسٹ فار دس پروجیکٹ بٹ بائی اینڈ لارج ہم چاہیں گے کہ اس قسم کے کام ہم پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کریں, تاکہ یہ سروس ڈلیوری جو ہم نے ہیلتھ میں اور دوسرے منصوبے میں بہتر کیا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے. علی نعیم جیو حیدرآباد. جیو لڑکانا نہیں ہے. سر ہے سر, بیٹھے آخری سوال ہے. اچھا اوکے, چلیے حیدرآباد سے شروع ہوتے ہوتے. اچھا ہاں تو جہاں تک آپ نے معیشت کی بات کیا ہے, میں نے بھی یہ سنا ہے کہ معیشت تھوڑی بہتر چل رہی ہے اور جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئی ہے. دیکھیں یہ ہماری بنیادی مطالبہ تھا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی کے ساتھ حکومت سازی میں دیا تو الیکشنز میں ہم سب ساتھ تھے. آپ کو معلوم ہے, میرا ووٹر کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ مہنگائی میں کمی. ہر کسی ووٹر کا مطالبہ سب سے زیادہ یہی تھا, کسی قیدی 804 کی نہیں تھی, یہی تھی مہنگائی میں معاشی بحران سے نکالنا. تو جو حکومت کا کلیم ہے جو بظاہر یہ کاغذات کے حد تک نظر بھی آ رہا ہے, تو اس کو نہ صرف اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اس کو خوش آمدید کرتے ہیں. ہم حکومت کی اس جہاں ہم اگر میں تنقید کرنے کا کسی کے پاس گنجائش ہے, جہاں کوئی چیز صحیح چل رہا ہے یا جہاں کئی پازیٹیو یا مثبت رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, ہمیں نہ صرف اس کو انکریج کرنا چاہیے, ماننا چاہیے, اور ہمارے باقی جو مطالبات اپنی جگہ جو ہمارا معاہدہ ہوا حکومت کے ساتھ وہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, باقی ہماری جو پالیسی ڈیسیژنز ہے حکومت کے ساتھ, جو بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کانفیڈنس کے ساتھ ان کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھے ہیں, تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اکنامک حالات ہیں وہ ہم جو نیشنل ہمارا پرائیورٹیز ہے ان میں سے جو اکنامک حالات ہیں, مہنگائی کا کمی ہے, وہ ہم سب کے سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہمیں اس کو sort of will show us کہ معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے, تو آف کورس ایک سیاسی ذمہ داری ہے, ایک نیشنل ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو فردر کریں, اس کو فردر اچیو کریں. اگر ہم سمجھتے ہیں اس میں کہ اگر معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے تو ضرور ہمارا پارٹی کا موقف یہ ہوگا کہ اس بہتری کو اب عوام کو محسوس ہونا چاہیے, اس کو ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے عام عوام تک, عام آدمی تک. تو وہ ان پٹ ہم ضرور دیں گے اور دیتے رہیں گے حکومت کو. تو جہاں تعریف کا گنجائش ہے تو وہیں جیسے آپ نے ذکر کیا اس ڈیجیٹل ایشو پہ تو تنقید کا کافی گنجائش ہے. اب تھوڑا سا مجھے تو مذاق لگتا ہے اس لحاظ سے کہ حکومت کا اپنا پلان تھا بھائی, میرا نہیں. انہوں نے خود لانچ کیا کہ ہم نے پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے, رائٹ. اسی $1 ٹریلین اکانومی بنانے کے لیے آپ کو $60 بلین کا ایکسپورٹ چاہیے تھا آئی ٹی سیکٹر سے, ٹیک سیکٹر تھے ماشاء. اور یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے. آج کے دور میں اگر زراعت کے بعد کسی ایک شعبے میں پاکستان کی معیشت کو رسپانس دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا
IT सेक्टर है, डिजिटल सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, और ये भी साबित हुआ है सालों साल जब पाकिस्तान में मुआशी बहरान चल भी रहा हो, without any support from the government of Pakistan, without the infrastructure support that China gives, that India gives, that most of our regional countries give, other countries give. पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, और आपने खुद ये फैसला लिया कि नहीं, हमने अपना ही इंटरनेट को, जो आज कल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे खत्म होता है, मगर ये 90 के दहाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमारी नस्ल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिजिटल बैंडविड्थ इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है। जितना पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था वो नाकाफी था। हमने स्पीड में कमी लेने के बजाय इसको तेज करना था, हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय उन इलाके में पहुंचाना था जहां तक अभी तक नहीं पहुंचा था, ताकि आप पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के अवाम के पास, पाकिस्तान के शहरियों के पास सिर्फ उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। फिर उन्होंने खुद अपना तरक्की का, मुआशी तरक्की का बंदोबस्त करना था, खुद अपना किरदार जो डिजिटल मार्केट स्पेस है, जो डिजिटल इकोनॉमी है, उसमें वो किरदार अदा करना था। और ये इतना खूबसूरत टेक्नोलॉजी है कि ये एक किस्म का मसवात की इस तरीके से बंदोबस्त करता है कि जहां से आप ताल्लुक रखे, जो भी आपकी बैकग्राउंड हो, आपको ये स्किल मालूम हो, आपके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद हो, तो आप अपना ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर सकते। और ये साबित हर एस्पेक्ट, सर्विस सेक्टर में आप देखें, आपकी मीडिया, अपना मीडिया की स्पेस में आप देखें कि किस तरीके से ट्रेडिशनल मीडिया की जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो कमजोर होता जा रहा था। चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो जो भी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे, और खास तौर पे इसलिए ये नॉन वायबल हो रहे थे कि जो मीडिया के मालिकान थे उनके लिए तो वायबल थे, लेकिन जो मीडिया में काम कर रहे थे उनके लिए बिल्कुल ही ये वायबल तो नहीं हो रहा था। और जो बुनियादी मीडिया की जर्नलिस्ट होने की एक क्राइटेरिया होता है कि आपका कमाई सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म से हो, वो तकरीबन पाकिस्तान में किसी हकीकी जर्नलिस्ट के लिए जिसका ख्वाब था कि मैंने बड़ा होके यही काम करना है और कोई काम नहीं करना, वो उस हद तक पहुंच गया था कि वो नहीं हो सकता था। डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मौके, मोनेटाइजेशन की वजह से, जिसमें मैंने भी जब वज़ीर ख़ारजा था फेसबुक के हद तक कोशिशें की कि इसमें इजाफा हो, उसकी वजह से अचानक आपकी मीडिया की स्पेस में भी जो इसकी मीशत के हवाले से मुस्बत किरदार था आपको महसूस हो रहा। तो ये कैसे हुकूमत ये फैसला, एक तरफा फैसला ले, वो भी हर दिन कोई दूसरा नया बहाना। कभी वो मानते हैं कि जी हाँ हम बंद करने जा रहे हैं, कभी वो कहते नहीं हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। ये किस किस्म पे कहते हैं कि ये दहशतगर्दी। यार दहशतगर्द जो है वो सड़क पे इस्तेमाल करता है, वो पानी भी पीता है, वो बाकी चीजें भी करते हैं, वो सारी चीजें भी बंद करते। ये क्या बहाना। मैं मानता हूं सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी हमारा प्रायोरिटी भी है। हम खुला इस तरीके से मॉब मेंटालिटी, मिस इन्फॉर्मेशन, डेफमेशन, ये सारे इस दौर की हकीकत है। कुछ एक्सट्रीम सॉल्यूशंस है जैसे चीन में, दूसरे ममालिक में है, उसके बाद भी कुछ एक्सट्रीम जो मिडिल ईस्ट में है, और फिर जो ज्यादा ओपन मौके, मगर वहां भी चेक्स एंड बैलेंसेस यूरोप में और अमेरिका में।
जहां जहां ये रिस्ट्रिक्शंस हो, देखिए अमेरिका में भी आपको वो गाइडलाइंस होते हैं, यूके में भी गाइडलाइंस के साथ कानून होते हैं। आप हेट स्पीच करें, आप डेफेमेशन करें, ऐसे तो आसान नहीं है, आपका कानून का पीछा आपको जवाब देना पड़ता है। रिस्ट्रिक्शंस चीन में भी आप जाएं और आप कोशिश करें किसी और वेबसाइट का इस्तेमाल करें, मुश्किल है। मगर सबसे पहले इन तमाम ममालिक ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिलवा दी, उन्होंने वो बैंडविड्थ दे दी। अब चीन ने अपने अवाम को 5G पता नहीं 6G तक पहुंच रहे हैं, तो उस स्पीड पे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने VPN भी डाल दिया, आपने फायरवॉल भी डाल दिया, आपने ये वेबसाइट का कहा, वो वेबसाइट का कहा। मिडल ईस्ट को देख ले, वहां बहुत कंट्रोल है, मगर तकरीबन वो इसलिए कि वो कॉमर्स को और अपना इकोनॉमी को तरजीह देते, वो इतना कंट्रोल नहीं करते, मगर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। यहां मैं कह रहा हूं कि चेक्स एंड बैलेंसेस भी हो, बैंडविड्थ तो दे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे, पहले तो पहुंचाए आप वो हक अवाम को, वो हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाए, फिर हमें कह दे कि ये भी VPN होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ये। आप अगर पहले से ये रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे तो इन्वेस्टमेंट, चाहे वो हमारा अपना प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो या बैनुल अक़वामी सतह के इन्वेस्टमेंट हो, उनको हम कैसे अपील करें कि आप आए हमारा मुल्क में, आपके इंटरनेट 30 सेकंड्स के लिए चलेगा, फिर रुकेगा, आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकेंगे, मगर उसके बाद आपके जो फोटोज है वो नहीं लोड होंगे, आप फलां सोशल मीडिया का वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हो, मगर फलां आपने, ऐसे तो नहीं चलता। पाकिस्तान के अवाम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम सिक्योरिटी चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम जो जायज मुतालबा है हुकूमत का वो उनके साथ देंगे। अगर वो पाकिस्तान के अवाम के सामने ये अपने डिजिटल के हवाले से कहते कि हमारा मसला ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन चलता है, जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं ये इसको इस्तेमाल करते हैं, नफरतें फैलाते हैं, जानी नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को, तो उसके लिए मैं भी तैयार होता, आप भी तैयार होते मीडिया में सपोर्ट करना। अगर वो कहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी पहुंचाना, वो भी हम मान, मगर आप एक तरफा किसी से बात किए बगैर सबका इंटरनेट बंद कर देंगे, वो भी उस मुल्क में जिसमें 70% आबादी 30 साल की कम उम्र का हो, तो उसका मतलब है कि इसका आप एक फैसले में अपने 70% जो इस मुल्क के आपका खिलाफ कर दिया है, आपने खिलाफ किया हो, मैं तो उनको खिलाफ नहीं करूंगा। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तारीख रहा है कि हमने हर दौर के लिए जो हकूक है उनके लिए जदोजहद किया है, और मेरा नस्ल के, मेरा जनरेशन के अब ये डिजिटल दौर है, और इस दौर में भी आज इस हुकूमत ने यह फैसला किया, इनको मना लेंगे नहीं मनाएंगे ये जीत वो तो देख लेंगे, फिर अगला हुकूमत आएगा वो भी कहेंगे कि हमने कुछ करना है। तो मैं समझता हूं कि अब जो नौजवान नस्ल है, हमें कुछ मिल के ये सोचना है कि हम क्या रूल्स चाहते हैं। हम बिल्कुल समझते हैं कि इक्विटेबल एक्सेस टू द इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट को बुनियादी हक बनाना चाहिए, पाकिस्तान के कोने कोने में ये पहुंचाना चाहिए, ये सहूलत पहुंचाना चाहिए, इसमें एजुकेशनल भी, इकोनॉमिक भी बहुत से फ़ायदे हैं। जो साथ साथ सेफ्टी मेजर्स है वो हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं, जो अवाम के डाटा प्रोटेक्शन के मेजर्स है उनको भी इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है, जो डिजिटलाइजेशन की ई-कॉमर्स की स्पेस है उसको सपोर्ट करने की ज़्यादा गुंजाइश है, उनकी जो मुख्तलिफ करेंसीज है, जो बाकी दुनिया, अब अमेरिका भी जाके इन किस्म की करेंसीज को मानने जा रहे हैं, उन पर भी गौर करने की गुंजाइश है। हमें तो जो डिजिटल ई-कॉमर्स है उसको इनकरेज करना चाहिए, उन पर इस किस्म के पाबंदियाँ नहीं रखना चाहिए। एनीवे, मैंने बहुत तफसील से आपका जवाब तो दिया, और अब ये तो पानी के से हम बहुत दूर, बाबू भाई टाइम कम है। आपका अब हो गया पानी किसी और को। आमिर भाई जियो लड़का ना सवाल करे ये बता रहा हूँ आपको कि कल गड़ी खुदावंत में बड़ा इंटरनेट बेहतर था आपके तनकीद के खौफ की वजह से। अच्छा, ये पहली दफा हुआ, ये बता रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में मेरे इतना मेरा खौफ नहीं है भाई, ये किसी और। साबिर भाई जियो लड़का ना मेरा नाम साबिर शाह है, जियो लड़काना। आई एम ग्रेटफुल फॉर रिमेम्बरिंग साहब। और दूसरे सर, एक चीज़ तो कहना चाहता हूँ और आपको नोटिस लगाना चाहता हूँ कि लोग गड़ी खुदाबोश का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन उनको एक गाँव नजर आता है।
एक गांव है, एक गड़ी खुदाबख्श नाम। मैंने जियो में एक स्पेशल पैकेज गड़ी खुदाबख्श कब आवाज हुआ, हु वाज फर्स्ट डेड बॉडी और उसके बाद में कौन कौन आए। अच्छा, खुदाबख्श इंटरनेशनली वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ज़रूर देखूंगा, मैं अपना उनसे मांगता हूँ ये आपकी कॉपी आपकी इस सर मेरा सवाल ये है कि कल आपने अपनी स्पीच में कहा था कि इमरान एक बहाना है, एटमी टेक्नोलॉजी और मिसाइल असल में निशाना है। तो ज़रा करम एक तो ये बताइए कि ये इशारा किन ममालिक की तरफ था और किन की तरफ था। दूसरा मेरा इसी के साथ एक छोटा सा सवाल और है कि DGIS में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि 9 मई और 36 नवंबर के फाइनेंसर्स, प्लानर्स, फैसिलिटेटर्स इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस कार्रवाई को पीपुल्स पार्टी आप किस तरह से? जहाँ तक पाकिस्तान की एटॉमिक प्रोग्राम है और जहाँ तक पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की प्रोग्राम है, एक की बानी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो दूसरे की बुनियाद रखने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पाकिस्तान अगर आज जिस शक्ल में जोग्राफी तौर पे हमारा रीजन में तमाम जियोपॉलिटिक्स के बावजूद मौजूद है, महफूज है, तो ये दो जो तोहफे हैं हमारे शहीदों के, ये इनकी वजह से हैं। और आपको मालूम है कि तारीखी तौर पे ये हजम नहीं हुआ, पहले ये हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन क्यों मिला। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तारीख का हिस्सा है और उसकी सजा भी गरी खुदा बख्श में दफन हुए शहीदों ने बर्दाश्त किया है। उसके बाद यह हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन तो मिला, मगर उस के लिए जो बंदूक था वो आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, तो अब वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और हाल ही में आप देख रहे होंगे जहां एक तरफ सियासी बयानात पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के हवाले से मुख्तलिफ मगरबी ममालिक से, मुख्तलिफ मगरबी सियासतदानों से सुनने में आ रहे हैं, उन्हीं ममालिक को अचानक ये नजर आया है कि पाकिस्तान के पास भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। जो आजकल की दुनिया भर के हालात है वो भी आपके सामने है। आप मुझे गिनवा के बता दें कि कितने मुसलमान ममालिक में आतमी टेक्नोलॉजी है। तो इन हालात में, ये हालात जो मैं देख रहा हूं, जो आप देख रहे हो, उस पे मैंने समझा कि जरूरी है कि तबसरा किया जाए और पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लिया जाए कि हमारे जो मुफाद में, पाकिस्तान के मुफाद में है, वो किसी की सियासत से बलतर है। और हमने कभी अपने आपस की सियासी इख्तलाफात को कोई वजह नहीं बनाना है कि वो दूसरे इसको कमजोरी समझ के फायदा उठाने की कोशिश करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसा सियासी जमात है कि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि जो भी वो हमारे बारे में कहे, वो जानते हैं, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि ये वो जमात है कि कारकुन से लेके क़यादत तक वो शहादत कबूल करते हैं, मगर अपने असूलों पे, अपने कौम के मुफाद पे सौदा नहीं करते। और मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछता हूं कि जो बैनुल अक़वामी दुनिया पे अचानक ये शौक पड़ा हुआ है, क्या ये सियासतदानों के लिए आप यही कह सकते हो? ये जो उनका कल का मौक़िफ़ होता है एक दिन बाद तब्दील हो जाता है। वो कभी कोई अमेरिकी साजिश तो कभी कोई सऊदी साजिश, कभी कोई साइफर और कभी कोई आपने जूता नहीं पहना, आपने मोजे पहने, पता नहीं क्या। ये
ना कोई नजरिया, ना कोई मंशूर, ना कोई पाकिस्तान के अवाम के इश्यू से कोई दिलचस्पी। जब ये सियासत किसी भी मुल्क में हो, ये बहुत खतरनाक सियासत होता है। इस वैक्यूम पे जहां कोई असूल ना हो, आप कुछ भी चीज डाल सकते हैं। और इन्होंने ये साबित कर लिया है कि वो हर 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 चीज पे सौदा करने के लिए तैयार है। तो यही वजह है कि कल मैंने मुतालबा किया कि वो खुद उन ममालिक का ना सिर्फ मज़ाहमत करें, वो उन लोगों का मज़ाहमत करें जो उनके हक में एक तरफ बयान देने हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के एटॉमिक और मिसाइल टेक्नोलॉजी के खिलाफ मौक़िफ़ रखते हैं। एक तरफ उनके हक में बयान देते हैं, दूसरे अल्फाज इजराइल के हक में होता है। ये अब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। ये चीज़ें पाकिस्तान के अवाम से नहीं छुपाया जा सकता है। और जो हमारे ये पीटीआई हैं, इनको ये संगीन सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। आखिरी सवाल है अब्दुल रज़ाक रत्तो डेरो से हैं, समा टीवी से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हर साल मोहतरमा की यौम शहादत पर होता है। बिल्कुल सही। नहीं हुआ, इस साल की वजह ये कि हमसे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ कमेटी तश्कील दी थी कि हमारा सीसी से पहले हुकूमत के साथ इंगेज किया जाए और जो आपके इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश किया जाए, ताकि हम सीसी के सामने जब वो रिपोर्ट डाले वो कोई मुस्बत रिपोर्ट हो और कोई मुस्बत नतीजा निकले। तो उस सिलसिले में कल हमारा मीटिंग हुआ और मेरा कमेटी ने मुझसे सदर ज़रदारी से ये रिक्वेस्ट किया कि हम कश्मीर डे के फ़ौरन बाद के लिए हमारा अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग को आगे किया जाए। तो हमने वो फैसला किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैंने गरी खुदा बख्श जाना है।